Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdalu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan fi ayatil ukhra fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jemaah istighosah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa duduk kembali hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduk di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah turunkan ketenangan kepada hati kita, batin kita. Allah kabulkan segala hajat, cita-cita, permintaan, permohonan kita semua, terutama keluarga kita semua ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah mohon alam junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa turut taat serta istiqomah di sunnah dan ajarannya. Ibu-ibu yang mohon Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau kita melihat kalender Hijriah, kita sudah berhijrah dan sudah berganti tahun dari 1447 Hijriah. Sekarang kita sudah berada di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Artinya ajal kita, umur kita dengan berganti tahun ini semakin berkurang. Sejatinya kita menganggap ketika berulang tahun kita bertambah umur. Padahal semakin bertambah umur, hakikatnya jatah umur kita di dunia ini semakin berkurang. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa, setiap jiwa akan mengalami kematian, termasuk kita yang hadir di kesempatan ini. Hakikatnya, sejatinya sedang ngantri entah siapa yang akan duluan. Tetapi mari kita nikmati, mari kita isi tahun baru Islam 1448 Hijrah ini dengan amalan yang lebih baik, dengan ketaatan yang semakin meningkat. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun sekarang lebih rajin ibadahnya, zikirnya daripada tahun sebelumnya. Karena ini makna hijrah yang sesungguhnya. Orang yang tadinya senantiasa bermaksiat, orang yang hijrah itu dia sekarang akan menjadi orang yang taat. Pun juga kita yang tadinya jarang bersedekah, tahun ini niatkan kita menjadi orang yang dermawan, orang yang senantiasa peduli, peka pada orang lain. Nah, kalau kita bisa meningkatkan, itu artinya kita termasuk orang yang beruntung, kata Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa robihun. Kalau masih tetap sama, kita termasuk orang yang merugi, ibu bapak. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya istighosah ini, kekeluargaan kita semakin akrab, semakin dekat, silaturahim kita semakin terjaga, semakin terjalin. Nah, mana hijrah pun yang tadinya ada orang yang memutuskan silaturahmi atau kita pun memutuskan orang lain. Kalau ingin berhijrah hari ini kita sambungkan kembali. Itu berarti orang yang berhijrah. Memang dulu Rasulullah hijrah itu perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah berpindah? Karena untuk keselamatan, untuk keamanan. Ibu bapak mah ayeuna teu kedah ngalih ibu bapaknya.
balik ngalih ke Sumarekon mah enggak ada 200 nama. Itu mah perpindahan tempat atau ke Podomoro maka. Tapi yang paling penting dalam Islam itu yang harus kita pindahkan adalah sifat, watak, tabiat, akhlak yang tadinya buruk, perangai buruk sekarang menjadi baik. Itu orang yang betul-betul berhijrah, yang tadinya pelit, pedit, hese, bahan bere. Nah, tahun 1448 Hijriah mah saya akan senantiasa berbagi dengan apapun itu, ya. Jadi saya yakin ibu bapak semuanya pasti ingin menjadi lebih baik. Karena saya Pak, aku sudah lebih mata saya. Ya. Jadi kita ingin hidup lebih dekat dengan Allah. Jadi yang tadinya tahun 1447 kita senantiasa lupa kepada Allah, tahun ini kita semakin dekat dengan Allah. Salah satunya selalu hadir di majelis zikir. Karena saya yakin ketika semuanya berzikir itu sedang mengagungkan Allah. Kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meninggalkan dosa-dosa masa lalu, ya, karena yang namanya manusia sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Kita ingin menjadi pribadi yang lebih taat. Namun perlu kita sadari juga kenyataannya ibu bapak berubah menjadi lebih baik tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya campur tangan kita, usaha kita, ikhtiar kita sangat dibutuhkan. Saya yakin tanpa perjuangan, tanpa keinginan, tanpa cita-cita, pagi ini pun ibu-ibu tidak mungkin hadir di sini. Saya yakin datangnya ke sini ada yang dituju, ada yang dicita-citakan, ada yang ingin dikapai. Tentunya dengan hati yang ikhlas, semata-mata ibadah kepada Allah selain daripada silaturahmi dengan tetangga, dengan sesama muslim terutama. Karena saya yakin yang hadir kesempatan ini dari berbagai daerah ibu bapak, ya, bukan satu komplek yang di sini saja. Terima kasih ibu bapak, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Jadi perubahan itu tetap ada ikhtiar yang harus kita lakukan, ada usaha yang harus kita lakukan sungguh-sungguh. Nah, berkaitan dengan ayat yang barusan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah tidak akan mengubah suatu nasib seseorang kalau dia tidak mau merubah diri sendiri. Nah, ayat ini merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak ada perubahan tanpa kemauan untuk berubah. Tidak ada hijrah tanpa keberanian untuk melangkah. Namun tentu yang dimaksud adalah perubahan menuju kebaikan, bukan menuju keburukan. Rasulullah sampaikan, ketika amalnya lebih buruk daripada hari ini atau tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka mal'unun. Kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan hijrah, perpindahan itu adalah perpindahan dari yang buruk kepada yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain." Kata Allah, bukanlah kami telah memberikan kepadanya dua mata, satu lidah dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Allah menunjukkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal kita memilih dan menentukan jalan mana yang akan kita pilih, jalan mana yang akan kita ikuti. Ibu bapak jemaah istiqomah saya bukan Allah Subhanahu wa taala. Namun memilih jalan kebaikan bukanlah perkara mudah. Sesah abot ibu bapak, bertahajud gesok. Nah, ini kena nonton bola, nonton Piala Dunia, tahajudnya mantu. Nah itu, makan bangun kajaman behungkul. Padahal Allah sudah membangunkan kita untuk mendekat kepadanya. Ini ibu bapak, ya Allah Jadi untuk menentukan pemilih kebaikan itu hal sangat berat ibu bapak. Tidak mudah. Allah mengibaratkannya sebagai jalan yang berdaki dan penuh perjuangan. Ini Allah sampaikan dalam firman-Nya surah
pasti ibu bapak apa juz 30 ini. Fala fatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yaumin dhi masghaba yatima dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kata Allah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki itu? Yaitu memerdekakan budak, memberi makan pada yang kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman serta saling berpesan dalam kesabaran dan kasih sayang. Perhatikan ayat ini, ibu bapak ibu Allah. Allah menggambarkan jalan menuju kebaikan sebagai jalan yang mendaki. Artinya diperlukan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Kata Allah, mohonlah pertolongan atau saling menolonglah kalian dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang betul-betul berjuangnya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita mampu berhijrah dan istiqomah dalam perubahan itu? Setidaknya ada 3 cara yang dapat menguatkan langkah hijrah kita, perubahan kita ke arah yang lebih baik. Pertama, senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, memohon hidayah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa kita sadari, dalam setiap rakaat kita senantiasa memohon pertolongan serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setiap hari kita terus meminta hidayah? Karena hidayah adalah nikmat yang sangat mahal. Hidayah adalah pembeda antara jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Hidayah adalah pembeda antara surga dan neraka. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling beliau cintai, yaitu pamannya Abu Thalib. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena itu ibu bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, jemaah istighosah, jangan pernah berhenti berdoa agar Allah membimbing hati kita. Jangan pernah merasa aman dari kesesatan. Mintalah hidayah setiap hari hingga akhir hayat. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam berubah. Jadi harus serius ibu bapak Allah ketika kita ingin berhijrah tahun ini, harus serius, harus bersungguh-sungguh. Hidayah pun harus dibarengi dengan kesungguhan. Bahkan dalam bahasa Arab disebut sebagai mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan kemalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang serius, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Lama al muhsinin, itu Allah senang, cinta, resep kajalmi yang selalu berbuat dalam kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan. Sebab Allah sangat menghargai. Dalam surah Al-Jajalah Allah sampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula, pun juga sebaliknya. Inilah bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di tahun Hijriah, tahun baru Islam ini, kita jangan hanya berkata ingin berubah, tetapi tidak ada ikhtiar.
tidak ada usaha, tidak ada perjuangan. Jangan hanya berkata ingin dekat kepada Allah, tetapi masih malas sholat berjamaah, masih malas untuk menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu. Jangan hanya berkata ingin hijrah, tetapi masih mempertahankan kebiasaan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah membutuhkan kesungguhan, hijrah membutuhkan pengorbanan, hijrah membutuhkan air mata, penyesalan, dan perjuangan yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, ibu bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengikuti orang-orang yang ikhlas. Perjalanan hijrah tidak boleh ditempuh sendirian. Kita membutuhkan lingkungan yang baik, kita membutuhkan sahabat yang soleh, kita membutuhkan guru yang dapat menasihati dan mengingatkan ketika kita mulai lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nampaknya aku sudah hafal ayat ini, Bu ya. Sudah hafal ini, Bu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Malam Jumat cek di Arawas biasa nama, Bu ya. Pembeli pesantren. Nah, ini kata Allah, ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dekatilah orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Dekatilah majelis ilmu, dekatilah para ulama dan orang-orang soleh. Sebab teman yang baik akan membantu kita tetap berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan semangat hijrah ini tetap menggelora, Ibu Bapak. Artinya peningkatan harus kita lakukan di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Alhamdulillah, ini masih hangat Ibu Bapak baru kemarin pulang dari Mekahnya. Makanya kita mohon doa dari beliau semuanya, mudah-mudahan kita pun segera bisa menyusul ke sana. Ya, nampaknya langsung saja ke beliau. Apunten abdi teh kembali teh pas kepulangan abah teh di Balai Sartika nuju ngadekor gaungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tacan. Syukur juga kepada Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu, mudah-mudahan dengan kedua nikmat ini mampu kita upayakan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal yang harus ada di dalam hati kita pada saat kita berdoa memohon kepada Allah. Yang pertama adalah yakin dijabah. Jadi yang pertama, ketika kita berdoa harus merasa yakin dijabah. Jangan sebaliknya. Jangan ragu-ragu, merasa ragu, apalagi putus asa, doa tapi putus asa. Jadi yakin ini bagian daripada tauhid iman kepada Allah. Jadi si yakin ya Allah bakal ngabulkan doa Allah. Yang keduanya husnuzon kita berbaik sangka kepada Allah, tidak sebaliknya. Yang ketiga adalah benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Itu benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Jadi jangan gaflah atau jangan lalai atau hare-hare, artinya api lain gitu ya. Umpama adalah api hatena, api lain yang menemani dia tadi. Nah, jadi seperti halnya orang yang tenggelam di lautan benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, ini minimal tiganya yang harus ada di dalam hati kita pada saat kita memohon kepada Allah. Maka itu kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita keinginan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala syukurnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله جميع أصحاب رسول الله رضي الله عنه أهل البدر من المنزلين وأشرف مبشرين بالجنة سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا طلحة بن عبيد الله سيدنا زبير بن عوام سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا أبو بكر عامر بن جراح رضي الله عنهم شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إذا خاطر الجميع الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إذا بشأن المهاجر محمد بن إسحاق سنقف وقد محمد بن علي البعلوي وسيدي شيخ أبو بدر الجيلاني قدس سره وأصولهم وفروعهم أن الكريم ولدرجتهم من جنة إلى بركتهم وسرورهم وأنوارهم وعلمهم بالدين والآخرة وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إذا خاطر الجميع بين محمدنا وجدنا وجدتنا شيخنا ونبينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسم الله من أبو بكر الدروس ربنا بسم الله المشهد المهاجر واليسار لرب الله بالمشير على الناس ini Ahmad Al-Kasih وصولهم بقولهم أن الله كريم ولدرجات في الجنة ويعد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شهد إلى أمور الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khusus untuk saudara kita yang saat ini sedang sakit, silakan sebutkan namanya. Wabil khusus untuk Pak Didik Supardi bin Huda Zainal Mutakin, hamba Allah mengirim, ya Allah belum maksanya sehingga hasil maksanya. Oke. An-Nawi bin menjelang lahiran di rumah Nusus bin Tamam. Tulis dari Maria. Ya Allah bisyatin wa'afi wa salam. Ibu Neri, Pak Momon, Ibu Indrian, Pak Indrian, Pak Sinta. Hasil maksanya. Oke, orang sami-sami hadir mudah-mudahan mendatang hajat kan tidak sasi hiasi kemudian kelancaran dan mudah-mudahan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah agisna kita ini hadina ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wabil khusus jamaah istighosah Masjid Al-Hidayah sadaya bersama-sama yang terakhir. Mudah-mudahan tahun dia biasa digampilkan biasa. Amin. Ya Allah tanah suci. Amin. Amin. Dan Allah. Amin. Sama dengan dua besarnya. Amin. Ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amin. وزيادة من بعد أفضل صلاة وعليكم وسلام وأنا برسول الله وسلم يا الله يا الله يا الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبوهم
يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا رحمن 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 يا مؤمن يا سلام 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 يا مؤمن يا
Ya Mu'minu ya salam, 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 Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari, Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari, Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari, Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari, Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari, Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari, Ya Latif ya Khabir, 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 Ya Latif ya Khabir,
يا لطيف يا خبير 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 يا قوي يا متين 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 بسم الله الرحمن الرحيم ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوة المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق وعين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن والشياطين وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان
السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمرنا وصحبه أجسادنا وقض حاجاتنا طول عمرنا وصحبه أجسادنا وقض حاجاتنا طول عمرنا وصحح أجسادنا وقض حاجاتنا. Tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami semua. Amin. Wasahi ajsadana, ya Allah sehatkanlah lahir batin kami semua. Amin. Ya Waqdi Allah. hajatina, ya Allah kabulkanlah segala hajat dan harapan kami semua. وأغفر أموالنا وأولادنا وحببنا للناس أجمعين واتبعت العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اشفنا اللهم اشفنا وأنت الشافي وأنت الشافي وعافنا وعافنا وأنت المعافي وأنت المعافي. اللهم اشفنا اللهم اشفنا وأنت الشافي وأنت الشافي وعافنا وعافنا وأنت المعافي وأنت المعافي. اللهم اشفنا اللهم اشفنا وأنت الشافي وأنت الشافي وعافنا وعافنا وأنت المعافي وأنت المعافي. لا إله إلا الله عدد ما شاء في السماوات والأرضين والأرض. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهادي البصير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم اللهم يا واسع العطاء اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء Allahumma ya Allah ya wasi' Allah, wahai zat yang maha luas anugerah dan pemberian, ya munzil syifa, wahai zat yang maha menurunkan obat penawar kesembuhan, ya rafi'an bala, wahai zat yang maha mengangkat bala bencana, ya mujibal doa, wahai zat yang maha mengabulkan segala permohonan dan doa-doa. Anzil rahmatan min rahmatik ya Allah, turunkanlah rahmat kasih sayangmu dari dalam rahmatmu ya Allah, wa shifaan min shifaik, dan turunkanlah obat kesembuhan untuk kami semua, ala kulli maradin wa saqamin wa bala, atas segala penyakit, rasa sakit dan bala bencana. Amin ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث بسم الله بسم الله اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نعيدكم بعزة الله وقدرته نعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من شر ما تجدون وتحاذرون نعيدكم بعزة الله وقدرته نعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من شر
من شر ما تجدون وتحاذرون من شر ما تجدون وتحاذرون نعيدكم بعزة الله وقدرته نعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من شر ما تجدون وتحاذرون نعيدكم بعزة الله وقدرته نعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من شر ما تجدون وتحاذرون نعيدكم بعزة الله وقدرته نعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من شر ما تجدون وتحاذرون. Untuk doa yang terakhir kali ini kita baca sambil diusapkan mulai dari bagian atas kepala kita, kemudian seluruh tubuh sampai berakhir di kaki dan di dada sebelah kiri kita. Nu'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajiduna wa tu'adirun. نعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعيدكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده وإبليس وجنوده وشياطين الإنس والجن وكل معلم ومسر وما يظهر بالليل ويكفر بالنهار وما يظهر بالنهار ويكفر بالليل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها بسم الله نرقيكم بسم الله نرقيكم من كل داء يؤذيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم بسم الله نرقيكم بسم الله نرقيكم من كل شر وشقاء يشفيكم من كل شر وشقاء يشفيكم بسم الله نرقيكم بسم الله نرقيكم من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاقد أو عين حاسد أو عين حاسد أو سحر ساحر أو سحر ساحر أو كيد كائد أو كيد كائد بسم الله نرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله نرقيكم من
شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر بسم الله نرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم بسم الله نرقيكم والله يشفيكم والله يبرئكم بسم الله نرقيكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعينكم بسم الله نرقيكم والله يعصمكم والله يحفظكم بسم الله نرقيكم من وساوس الصدر وسفات الأرض بسم الله نرقيكم من الأمراض والأوهام بسم الله نرقيكم من الأمراض والأوهام بسم الله نرقيكم من الأمراض والأوهام بسم الله نرقيكم من نزغات الشيطان ومن الأسقام بسم الله نرقيكم من الكوارث ومن مجرزات الأحلام اللهم عطل حسدا على الدين وقوة الإيمان وعلى الاستقامة والالتزام وعلى الصلاة والصيام وعلى التصدق والإحسان اللهم عطل حسدا اللهم عطل حسدا على العافية في الأبدان وعلى العافية في الأبدان اللهم عطل حسدا اللهم عطل حسدا على الصحة في الأجسام على الصحة في الأجسام اللهم عطل حسدا اللهم عطل حسدا على السعادة في البيت على السعادة في البيت ومع الأبناء ومع الأبناء اللهم عطل حسدا اللهم عطل حسدا على السعادة مع الأهل والزوجات مع الأهل والزوجات اللهم عطل حسدا اللهم عطل حسدا على المحبة بين الأزواج اللهم عطل حسدا اللهم عطل حسدا على الإخلاص بين الزوجين اللهم عطل حسدا اللهم عطل حسدا على المحبة بين الآباء والأبناء
حسنا على المحبة بين الأمهات والبنات اللهم اعتق صراط سبب في ضيق الصدر الزوج عند رؤية زوجته وضيق الصدر الزوجة عند رؤية حال زوجها وصغر التفريق بين مخطوبه وخاطبها وبين الأبناء وآبائهم وبين الأبناء وأمهاتهم اللهم عطف سر التفريق بين الرجل وإخوانه وبين الرجل وأخواته وبين المرأة وإخوانها وبين المرأة وأخواتها وبين الرجل وأقاربه وبين المرأة وأقربائها اللهم عطف سحر العشق والغرام والحب الحرام اللهم عطف سحر اليأس من الشفاء اللهم عطف سحر التعاسف والسقاء اللهم نرجو رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزعها الشفاء وتشفي بها الأدواء اللهم اصرهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم اللهم اصلح صدورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم عجل باسهم اللهم يسر أمورهم اللهم ارفع البلاء وقنا الشفاء اللهم واجعله في عود حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر الشيطان وشره وأن نختلف على أنفسنا سوءا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا تملك إلا بك فأعطنا ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولاي